السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک مشہور صحابی جن کا نام تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو پہلے عیسائی تھے، پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ دجال سے جا کر ملے تھے تبھی دجال نے ان سے 3 نشانیاں پوچھی تھی، وہ آج ہر طرح سے پوری ہو چکی ہے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں دیر سے عشاء کی نماز میں آئے۔ یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیر سے آئے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عشاء میں اتنی دیر سے آپ آئے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تمیم داری کی بات نے روک لیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لقم اور جذام کے 30 آدمیوں کو لے کر سمندری ناؤ میں سوار ہوئے اور دھیرے دھیرے اپنی ناؤ سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ایک رات اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری ناؤ لہروں کے حوالے ہو گئی۔ وہ سمندری طوفان اتنا زیادہ تیز اور خطرناک تھا کہ ہوا جدھر رخ کرتی ادھر ہماری ناؤ چلنے لگتی۔ ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سمندر کی ہر لہریں جب بھی ہماری ناؤ سے ٹکراتی تو ہمیں یہ خوف رہتا کہ ہماری ناؤ کب الٹ کر تباہ ہو جائے، یعنی کہ تب ہمیں جینے کی کوئی بھی امید باقی نہ تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک ہماری ناؤ اسی طرح سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ ناؤ چلانے والے نے بھی مایوس ہو کر ناؤ کو چلانا چھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا، پھر اچانک ایک صبح ہمیں سمندری میں بہت دور کچھ پیڑ نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیڑ سمندر کے بیچ میں لگے ہو۔ انہیں دیکھ کر ہمارے اندر زندگی کی امید جگ گئی، کیونکہ سمندر کے بیچ میں پیڑوں کا مطلب صاف تھا کہ وہاں کوئی ٹاپو ہے جس پر رک کر ہم اپنی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنی ناؤ کو اسی ٹاپو کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہماری ناؤ اس ٹاپو سے جا لگی۔ وہ سمندر کے بیچ ایک بہت گھنا جنگل تھا، ہر طرف بڑے بڑے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ شام ہونے کو قریب تھی، سورج ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہم اس سے پہلے ہی اس سمندری ٹاپو کے پاس پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، وہ صحابی فرماتے ہیں، ابھی ہم سبھی لوگ ناؤ سے اترے ہی تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے ہمیں بڑی عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ہی ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب سا جانور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور اس کی پیٹھ کدھر ہے۔ اس جانور کو دیکھتے ہی ہم لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ ہم سبھی ڈر کر ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی ہم سمندری لہروں کا شکار بن چکے تھے، اور اب اس گھنے جنگل میں ہمارے سامنے ایک نئی مصیبت آ کھڑی تھی۔ وہ عجیب سا ڈراؤنا جانور اچانک ہم انسانوں کی زبان بولتے ہوئے کہنے لگا کہ اے لوگو، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس جانور کو انسان کی زبان میں بات کرتا دیکھ کر ہمارا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن ہم نے ہمت کر کے اسے جواب دے دیا کہ ہم اپنے علاقے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن سمندر میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ آخر ہمیں دور سے یہ ٹاپو نظر آیا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اور اس وقت ہم کس جگہ پر ہے؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کا جاسوس ہوں وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہے، اسی لیے تم مجھ سے مت ڈرو بلکہ میرے ساتھ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 لوگ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ جانور ہمیں گھنے جنگلوں کے بیچ عجیب عجیب راستوں سے اندر کی طرف لیے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہمارے سامنے ایک بہت پرانا محل آ گیا کہ جو اونچے اونچے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس جانور نے ہم سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی لوگ ہمت کر کے اندر داخل ہو گئے۔
अचानक हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का बड़ा इंसान मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा। वो जंजीरों से खुद को छुड़ाने के लिए इतनी जोर से छलांग लगाता कि महल की छत को जाकर छू लेता। वो इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देखकर हम सभी के जिस्म कांपने लगे। उस खौफनाक दहशत में हमने उस इंसान पर लानत भेजी और कहा कि आखिर तुम कौन हो? तो सामने जंजीरों में जकड़े शैतानी इंसान ने जवाब दिया कि पहले तुम लोग बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसके सामने अपने सारे हालात बयान कर दिए कि हम सभी लोग किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सुनकर उस जंजीरों में जकड़े इंसान ने कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, पहले तुम मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगा। तो हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ठीक है, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उस इंसान ने कहा कि बताओ आखिर बैसान के पेड़ों पर फल आते हैं या नहीं आते। तो हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, उस पर फल आते हैं। तो उसने कहा कि बहुत जल्दी उस पर फल आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया कि आखिर बताओ मशहूर नदी बोहरा तबरिया में पानी बचा है या नहीं। तो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि हाँ, उसमें पानी मौजूद है। तो उसने कहा कि बहुत जल्दी वो पानी सूख जाएगा। और फिर आखिर में उसने तीसरा सवाल करते हुए कहा कि मुझे बताओ क्या आखिरी नबी इस दुनिया में आ चुके हैं। तो हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हाँ, वो तशरीफ ला चुके हैं और हम उन्हीं से मिलने मदीना जा रहे हैं। वो सहाबी हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई कि आखिरी नबी आ चुके हैं तो वो इतना ज्यादा खुश हुआ कि उछलकर छत को जा लगा और फिर उसने बहुत ही डरावनी तरह से हंसते हुए कहा कि बहुत जल्दी मैं बाहर निकलने वाला हूँ। और फिर उस डरावने इंसान ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द ही मुझे आज़ाद किया जाएगा और सारी दुनिया पर मेरा राज होगा। वो सहाबी हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम अपने नाव पर सवार हुए और कई महीनों के सफर के बाद हम मदीना पहुंचे। रात का वक्त था, इसलिए हम सभी 30 लोग मस्जिद में जाकर बैठ गए। सुबह फजर के पहले ही जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर बीती हुई पूरी दास्तां सुनाई कि कैसे हमारी कश्ती भटकी और कैसे हम दज्जाल से जाकर मिले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह से एक तरफ बिठाया और फिर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मुस्कुराते हुए मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम को फरमाया कि देखो, मैं तुमसे कहा करता था कि दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है। ये देखो, तमीम दारी तुम्हारे पास यमन से आए हैं और उनकी मुलाकात समुद्र में दज्जाल से हुई है। और फिर हजरत तमीम दारी का पूरा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मिंबर पर मारते हुए कहा कि दज्जाल मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दज्जाल इस वक्त मशरिक में है। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अपने सहाबा इकराम को बताया और उसकी एक एक चीज बयान की कि आखिर उसकी आंखें कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो लोगों को कैसे गुमराह करेगा, वह जमीन पर कितने दिनों तक रहेगा और कौन से लोग उसके फितने से बच जाएंगे और कौन कौन से लोग उसके फितने का शिकार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक जवान आदमी होगा, एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख भी उसकी कुछ खराब होगी। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। कोई चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो भी उसको पढ़ लेगा। दज्जाल का सीना चौड़ा होगा और थोड़ा अंदर ढसा होगा। उसके बाल घुंघराले होंगे। एक हदीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले सारी दुनिया में बहुत ज्यादा भूखमरी आम हो जाएगी। न आसमान से बारिश होगी और न जमीन से एक दाना उगेगा। दज्जाल अपने साथ खाने और पानी की नहरें लेकर चलेगा। उसके पास जन्नत और जहन्नम भी होगी। जो उसको खुदा मान लेगा तो वो उसके लिए खाना पीना सब कुछ देगा और जो उसका इनकार करेगा
तो दज्जाल उसे भूख और प्यास में तड़पता छोड़ देगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल अस्फहान से निकलेगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अस्फहान इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह है कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में अस्फहान कहा जाता था। दज्जाल हवा में बिजली की तरह उड़ेगा और दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त दज्जाल आए तो तुम उसके पास ना जाना, बल्कि उसका नाम सुनकर पहाड़ों व जंगलों की तरफ भाग जाना, वरना तुम अपना ईमान का सौदा कर बैठोगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। वो मदीना के बाहर आकर जिस वक्त खड़ा होगा तो मदीना में 3 जलजलों के झटके आएंगे कि जिसकी बदौलत जितने भी मुनाफिक और काफिर मदीने में छुपे होंगे वो सभी डर कर मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ रिवायतों के मुताबिक मालूम होता है कि दज्जाल बैतुल मुकद्दस में भी दाखिल नहीं हो सकता। हदीस में मौजूद है कि दज्जाल के साथ रोटी और खाने के पहाड़ होंगे। जन्नत और जहन्नम भी अपने साथ लेकर चलेगा। हकीकत में जिसे वो जन्नत कह रहा होगा वो अंदर से जहन्नम होगी, और जिसे वो जहन्नम कह रहा होगा वो अंदर से जन्नत होगी। अब जो भी नेक बंदा दज्जाल का इनकार करेगा तो वो उसे उठाकर अपने जहन्नम में डाल देगा। लोगों की नजर में वो इंसान जहन्नम में पड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन हकीकत में वो जन्नत के मजे ले रहा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का साथ देने वाले यहूदी लोग होंगे, और यहूदियों के पीछे दूसरी कौमें भी दज्जाल को अपना खुदा मानती चली जाएगी। इसीलिए आज हम देख सकते हैं यहूदी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की और मस्जिद अक्सा की गायब से मदद फरमाए, और अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को दज्जाल से हिफाजत फरमाए और फिलिस्तीनी मुसलमानों और वहाँ के बच्चों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। कमेंट में जाकर आमीन जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।